موجود ہے، مختلف پیرائی میں، مختلف انداز میں، کہیں پر تفصیلاً اس کا تذکرہ ملتا ہے، کہیں پر اجمالاً اس کا تذکرہ ملتا ہے۔ بنی اسرائیل یہ کون ہے، ان کی وجہ تسمیہ کیا ہے؟ بنی اسرائیل حضرت یعقوب علیہ نبینا و علیہ السلام کا لقب ہے۔ حضرت یعقوب علیہ نبینا و علیہ السلام کو اللہ تعالیٰ نے 12 بیٹوں سے نوازا تھا، جن میں ایک حضرت سیدنا یوسف علیہ نبینا و علیہ السلام جو کہ خود بھی نبی تھے، یہ گزرے ہیں، اور 11 ان کے بھائی۔ ان کا آبائی وطن کنعان ہے۔ پھر چونکہ آپ جانتے ہیں کہ حضرت یوسف علیہ نبینا علیہ السلام کو غلام بنا کر بازار مصر میں بیچا گیا تھا۔ بعد میں پھر آپ نے جو امیر مصر تھا اس کے ہاں ایک مقام پایا اور اس کی صحبت میں رہے اور ایک طویل عرصہ اس کے پاس گزارا۔ ایک وقت ایسا تھا کہ جب آپ مصر کے اندر آئے تھے تو آپ غلامی کی حالت میں تھے۔ پھر ایک وقت وہ آیا کہ اللہ تعالیٰ نے نبوت کے ساتھ ساتھ آپ کو مصر کی حکومت سے بھی نواز دیا۔ آپ مصر کی حکومت کے والی بھی بن گئے، مصر کی سلطنت کے آپ حکمران بھی بن گئے۔ اور آج وہ وقت تھا کہ جب آپ تشریف لائے تو آپ غلام تھے، اور آج پورا مصر آپ کا غلام تھا۔ آپ نے پورے مصر کو خریدا اور خرید کر پھر آزاد کر دیا تھا۔ اور آپ کے جو دیگر 11 بھائی تھے، بعد میں وہ بھی پھر آپ کے پاس آ گئے تھے، وہ بھی آپ کے پاس رہنا شروع ہو گئے تھے۔ تو حضرت یعقوب علیہ نبینا علیہ السلام کی جو 12 بیٹے تھے، تو ان سے آگے پھر 12 شاخیں نکلی، 12 قبیلے بنے۔ تو اس 12 قبیلے کو بنی اسرائیل کہا گیا۔ حضرت یوسف علیہ نبینا علیہ السلام کا مبارک دور شروع ہوا، دن ہفتوں میں تبدیل ہوئے، ہفتے مہینوں میں تبدیل ہوئے، مہینے سالوں میں تبدیل ہوئے، سال صدیوں میں تبدیل ہونا شروع ہو گئے۔ تو کل نفس ذائقۃ الموت کے فارمولے کے تحت حضرت یوسف علیہ نبینا علیہ السلام بھی اس جہان فانی سے کوچ کر گئے۔ تو حضرت یوسف علیہ السلام کی وجہ سے آپ کے بھائیوں کی بھی مصر کے اندر بڑی عزت تھی، بڑا مقام تھا۔ جو مصری تھے وہ ان کا بڑا ادب و احترام کرتے تھے۔ پھر جب یہ سلسلہ گزرتا گیا کہ دن ہفتوں میں، ہفتے مہینوں میں، مہینے سالوں میں اور سال صدیوں میں گزرنے لگے، تو ایک وقت تھا کہ بنی اسرائیل کا یہاں مصر کے اندر عروج تھا۔ لیکن آپ جانتے ہیں کہ ایک مقولہ ہے دنیا کا کہ ہر عروج کو زوال ہے۔ آہستہ آہستہ یہ وقت گزرتا گیا، صدیاں گزر گئیں۔ پھر ایک وقت ایسا آیا کہ ایک انتہائی جابر، مغرور اور بڑا ہی طاقتور اور اپنی طاقت کے نشے میں مغمور شخص جس کا نام ولید بن مصعب تفاسیر میں ملتا ہے، اور فرعون کے نام سے وہ جانا جاتا ہے، اور اس فرعون کے نام سے ہی قرآن پاک میں اس کا تذکرہ ملتا ہے۔ پھر یہ مسلط ہو گیا مصر پر، اور اس نے پھر بنی اسرائیل کو اپنا غلام بنا دیا۔ اب ایک طویل عرصہ تک یہ بنی اسرائیل فرعون کی حکومت کے زیر تحت رہے۔ تو چونکہ انہوں نے ان کو غلام بنا دیا تھا، اور پھر وہ غلاموں والے جتنے کام ہوتے ہیں، جو سلوک ہوتا ہے، وہ ان کے ساتھ ہونے لگا۔ بنی اسرائیل قوم کے اندر ہی اللہ تعالیٰ نے اپنے پیارے کلیم حضرت موسیٰ علیہ نبینا علیہ السلام کو جو ہے وہ بھیجا۔ تو حضرت موسیٰ علیہ نبینا علیہ السلام نے فرعون کے دربار میں پرورش پائی۔ پھر بعد میں ایک عرصے کے بعد جب رب ذوالجلال نے اعلان نبوت فرمانے کا حکم ارشاد فرمایا، تو حضرت موسیٰ علیہ نبینا علیہ السلام نے فرعون کے دربار میں جا کر جو ہے وہ توحید کا اعلان کیا اور اس کو بتایا کہ میں اللہ کا نبی ہوں۔ تو پھر اس کے ساتھ مکالمہ ہوا، پھر مکالمے کے بعد پھر بحث و مباحثہ ہوتا رہا، پھر کچھ عرصہ یوں ہی چلتا رہا۔ اور جب حضرت موسیٰ علیہ نبینا علیہ السلام نے
دیکھا کہ فرعون تو ماننے والا ہے نہیں، لہٰذا انہوں نے اسی میں بڑائی سمجھی کہ کیوں نہ میں اپنی قوم کو لے کر یہاں سے دوسری سلطنت میں چلا جاتا ہوں۔ چنانچہ حضرت موسیٰ علیہ السلام راتوں رات اپنی قوم بنی اسرائیل کو لے کر فرعون یعنی مصر شہر سے نکل پڑے، اور راستے میں دریائے نیل پڑتا تھا۔ تو جب دریائے نیل کے کنارے پہنچے تو پیچھے سے فرعون اور اس کا لشکر بھی قریب تھا۔ تو اب جو بنی اسرائیل والے تھے وہ بڑے پریشان ہوئے، کہنے لگے کہ اے موسیٰ اب ہمارے بچنے کی تدبیر کرو۔ تو حضرت موسیٰ علیہ السلام نے اللہ کے حکم سے دریا پر اپنا عصا مارا۔ اس عصا مارنے کی برکت سے اس دریا کے اندر 12 راستے بن گئے، کیونکہ یہ 12 قبائل پر مشتمل یہ قوم تھی بنی اسرائیل، تو اب ہر قبیلہ اپنے اپنے راستے ہو لیا۔ چنانچہ جب اس دریا میں 12 راستے بنے اور 12 راستے پر یہ 12 قبیلے جب رواں دواں ہوئے، فرعون اور جب اس کی جو فوج تھی جب انہوں نے دیکھا کہ بنی اسرائیل والے جو ہیں ان کے لیے راستے بنے ہوئے ہیں اور وہ ان پر چل کر جو ہے وہ دریا کو عبور کر رہے ہیں، دریا کو کراس کر رہے ہیں، تو فرعون نے بھی اپنی فوج کو حکم دیا کہ ان راستوں پر تم بھی جو ہے وہ چل پڑو۔ چنانچہ جیسے ہی فرعون اور اس کا لشکر، اس کی پوری فوج جیسے دریا کے اندر جب وہ پوری تک جا چکی تو اللہ تعالیٰ کے حکم سے وہ جتنے راستے بنے ہوئے تو سارے ختم ہو گئے اور پانی اپنی روانی سے چلنے لگا۔ جب پانی اپنی روانی سے چلنے لگا تو اب فرعون اور اس کا جتنا بھی لشکر تھا وہ سارے کا سارا پانی کے اندر غرق ہو گیا۔ دریا کے دوسرے کنارے حضرت موسیٰ علیہ السلام اور آپ کی قوم بنی اسرائیل نے اپنی آنکھوں سے یہ منظر دیکھا تھا کہ فرعون جو اتنا بڑا جابر تھا، جس نے خدائی کا دعویٰ کیا ہوا تھا، جس کے دربار میں جو بھی شخص آتا تھا وہ پہلے اس کو سجدہ کیا کرتا تھا، پھر اس سے ہمکلام ہوا کرتا تھا، آج وہ ذلت کی موت مارا جا رہا ہے۔ فرعون یہ بنی اسرائیل کی قوم نے اپنی آنکھوں سے یہ منظر دیکھا۔ پھر حضرت موسیٰ علیہ السلام اپنی قوم کو لے کر چل پڑے۔ راستے میں ایک قوم دیکھی جو اپنے اندر مختلف قسم کے بت بنائے ہوئے تھی اور ان بتوں کی وہ پوجا کیا کرتے تھے۔ اب ذرا دیکھیے، یہ ایسی ہر طرف قوم تھی کہ ابھی یہ غلامی سے آزاد ہوئی تھی، اور جیسے انہوں نے اس قوم کو دیکھا کہ وہ مختلف قسم کے پتھروں کے تراشے میں بتوں کی پوجا کر رہے ہیں، تو اس قوم نے حضرت موسیٰ علیہ السلام سے تقاضا کیا کہ اے موسیٰ ہمارے لیے بھی کچھ اس طرح کے الہ بناؤ، ہمارے لیے بھی کچھ اس طرح کی مورتیاں بناؤ، ہم بھی ان کی پوجا کریں۔ تو اس کا تذکرہ بھی قرآن پاک کے اندر رب ذوالجلال نے ایک مقام پر جو ہے وہ ارشاد فرمایا ہے۔ چنانچہ اب جب ان کو آزادی ملی تو انہوں نے طرح طرح کی ڈیمانڈیں رکھنا شروع کر دی، طرح طرح کی جو ہے وہ اپنی فرمائشیں کرنا شروع کر دی۔ تو اب انہوں نے بجائے اس کے کہ اللہ تعالیٰ کا شکر ادا کیا جائے، اللہ تعالیٰ کی حمد کی جائے، اللہ تعالیٰ کی ثنا کی جائے، اللہ تعالیٰ کی جو جتنی بھی جو توحید ہے اور جو شریعت ہے، جو تعلیمات ہیں، ان پر عمل کرنے کی بجائے اپنی خواہش کی پیروی کرنے میں جو ہے یہ مصروف ہو گئی، تو پھر ان پر ذلت جو ہے وہ طاری ہوگی اور ان پر طرح طرح کے عذاب آئے، جس کا تذکرہ قرآن پاک میں کچھ ان الفاظ میں ہوتا ہے وَضُرِبَتْ عَلَيْهِمُ الذِّلَّةُ وَالْمَسْكَنَةُ، کہ ان پر ذلت اور قحط جو ہے وہ طاری کر دیا، وَبَاءُوا بِغَضَبٍ مِّنَ اللَّهِ، اور اللہ کا غضب ان پر جو ہے وہ حاوی ہو گیا۔ یہ کس سبب سے تھا؟ یہ سبب سے تھا بِمَا عَصَوْا وَكَانُوا يَعْتَدُونَ، اس لیے کہ وہ نافرمان ہو گئے تھے اور وہ حد سے بڑھنے والے تھے۔ تو چنانچہ ان کا انجام یہ ہوا کہ رب ذوالجلال نے ان کو طرح طرح کے عذابات میں جو ہے وہ ڈال دیا، ان کو طرح طرح کی آزمائشوں میں ڈال دیا، اور پھر وہ خود جو ہے بنی اسرائیل جو ہے وہ طرح طرح کی آزمائشوں میں مبتلا ہو گئے۔ اس کی وجہ یہ تھی کہ انہوں نے اپنے رب کی علن اعلان نافرمانی کرنا شروع کر دی تھی۔ اسی طرح کی کچھ ملتی جلتی کہانی ہمارے ملک پاکستان کی بنتی ہے۔ اگر ہم آج سے 200 سال پیچھے چلے جائیں تو یہ جس خطے میں ہم آج رہ رہے ہیں، اپنی آزادی سے یہ جو ہم سانسیں لے رہے ہیں، پہلے ہم بھی اسی طرح غلام تھے، ہم بھی ایک قوم کے زیر تحت تھے۔ آج سے کم و بیش 250 سال پہلے فرنگی تہذیب اس پورے برصغیر پر جو ہے وہ چھا چکی تھی اور اس کی حکومت تھی اور اس کے تحت جو ہے وہ مسلمان اور ہندو رہ رہے تھے، لیکن پھر جو اہل اسلام تھے
जो मुसलमानों के उस वक्त जो बड़े लीडर थे, उन्होंने कोशिश करना शुरू की और एक तहरीक चलाई जिसका नाम था तहरीके तर्के मवाला, कि इन फरंगियों के साथ मेल जोल, इनके साथ रख रखाव, इनके साथ हर किस्म का ताल्लुक जो है उसका बाइकाट किया जाए, इनके साथ हर किस्म के ताल्लुक को खत्म किया जाए। तो चूंकि ये एक बाहर से आने वाली कौम है और हम यहाँ के वासी हैं, हम यहाँ के रहने वाले हैं और हम अपनी तकदीर का फैसला खुद करें और हम यहाँ पर अपनी हुकूमत भी खुद बनाएं, इसलिए इस तहरीक के अंदर हिंदू और मुस्लिम दोनों जो कौमें हैं, ये दोनों मिलकर जो है तहरीक तर्के मवालात में शामिल हुई। लेकिन कुछ अरसे के बाद जब मुसलमानों को पता चला कि हिंदू जो है ये सरासर अपने मफाद के लिए कोशिश कर रहे हैं, जब मुसलमानों को इस बात की आगाही हुई कि अगर हम फरंगियों से आजाद हो गए तो ये हिंदू हमारे ऊपर मुसल्लत हो जाएंगे, तो फिर मुसलमानों ने दो कौमी नजरिया जो है वो सामने रखा और इसी पॉइंट ऑफ व्यू पर जो है फिर मुसलमानों ने अपनी कोशिश करना शुरू कर दी। और इस कोशिश के अंदर उस दौर के जितने भी बड़े बड़े उलमाए कराम थे, जितने भी बड़े बड़े मशाइख निजाम और जितने भी बड़े बड़े पीर थे, जिनका मुआशरे के अंदर एक स्टेटस था, एक मकाम था, उन्होंने अपनी अनथक कोशिश की और हर लिहाज से कोशिश की और फिर एक मुस्लिम लीग एक तहरीक बनाई गई जिसने मुसलमानों की जो है वो पैरवी की और मुसलमानों के लिए जो है एक अलग वतन की जो है वो जद्दोजहद शुरू कर दी। और इसके अंदर जहां पॉलिटिकल शख्सियत थी, जो सियासी शख्सियत थी, उनके साथ साथ जो है वो जो हमारी मजहबी शख्सियत हैं, उन्होंने बराबर का किरदार अदा किया और निजी आवाम के अंदर घुसकर उलमाए किराम ने आवाम को ये ज़िद दिया, आवाम को जो है ये जज्बा और ये शऊर दिया कि हम एक अलग वतन चाहते हैं कि जिसके अंदर हम रहकर इस्लामी तालीमात के मुताबिक जो है वो जिंदगी बसर कर सकें। चुनांचे इस काविश में, इस कोशिश में सबसे पहले सन 1857 के अंदर जिस हस्ती ने इस काम का आगाज किया था, उनका नाम अल्लामा फजल हक खैराबादी रहमतुल्लाह तआला अलैह जी उस दौर के बहुत बड़े आलिम दीन थे। सबसे पहले फरंगी तहजीब के खिलाफ इन्होंने फतवा दिया था और फिर उस फतवे पर उस दौर के बरसगीर के अंदर मुख्तलिफ इलाकों में रहने वाले बड़े बड़े उलमाए किराम ने उस फतवे पर दस्तखत किए थे, जिसकी बिना पर उस दौर के अंदर 22,000 उलमाए किराम को फरंगी तहजीब ने कत्ल किया था, उनको सजाए मौत दी थी। लेकिन अगर जो बज़ाहिर जो है वो मुसलमानों को जो है काफी नुकसान उठाना पड़ा, लेकिन इस वाक़े के बाद मुसलमानों के अंदर ये शऊर बेदार हो चुका था कि अब लेके रहेंगे पाकिस्तान, बन के रहेगा पाकिस्तान। ये जज्बा, ये शऊर, ये कोशिश मुसलमानों के अंदर दाखिल हो गई और फिर हर मुसलमान जो है उन्होंने कोशिश की और उसके अंदर जो है जितने भी मजहबी उलमाए किराम थे, जितने भी मतलब उलमा रहने वाले थे, उन्होंने उनकी ये डिमांड होगी, उनका ये तकाजा हो गया कि अब हम जो है वो इकट्ठे की तरह रहने वाले नहीं हैं, बल्कि अब हम अपना अलग से वतन चाहते हैं। तो इस कोशिश में अहले इस्लाम ने बड़ी कुर्बानियां दी, बहुत सारे उलमाए किराम शहीद किए गए, बहुत सारे मशाइख निजाम जो है उन्होंने तरह तरह की तकलीफ का सामना किया, लेकिन एक ही पेज पर रहे और एक ही नारा था कि लेके रहेंगे पाकिस्तान, बन के रहेगा पाकिस्तान। फिर अल्लाह के फजल से उलमा और मशाइख की कोशिशों से फिर जितने भी उस वक्त जो बड़े बड़े उलमाए किराम थे उन्होंने कोशिश की और उस कोशिश के नतीजे में रब ज़ुल्जलाल ने हमें ये प्यारा इस्लामी जमहूरिया वतन पाकिस्तान हमें अता फरमाया। मीठे प्यारे मुस्लिम भाइयों, इस पाकिस्तान के बनने में बहुत सारी शख्सियत, बहुत सारे मर्द-ओ-ज़न ने कुर्बानियां दी हैं, अपनी जानों के नजराने पेश किए हैं। उसके बाद जाकर हमें ये वतन अजीज पाकिस्तान मिला है, जिसमें आज हम आसानी के साथ, खुशी के साथ जो है वो अपनी मर्जी के मुताबिक अपनी जिंदगी गुजार रहे हैं, जिसकी वजह से आज हम पर किसी किस्म का कोई दबाव नहीं है, किसी किस्म की कोई टेंशन नहीं है, किसी भी तहजीब, किसी भी कौम का हम पर कोई जो है वो रोक नहीं है, कोई दबदबा नहीं है। हम अपने मर्जी के मुताबिक जिंदगी गुजार रहे हैं। तो इसके पीछे उस 2 करोड़ आवाम का जो है वो एक अच्छा खासा जो है वो रोल प्ले है कि जिन्होंने अपनी कोशिश से हमें ये वतन अता फरमाया था। उस दौर में 2 करोड़ मुसलमानों ने हिजरत की थी, जिसमें 10 लाख मुसलमानों ने जामे शहादत नोश किया था। वो जो लम्हा है, वो जो दिन है, वो भूलने वाले नहीं है। अच्छी कौमें हमेशा अपने मौसमों को याद रखती है, अपने बड़ों को याद रखती है, जिन्होंने अपनी जानों के नजराने को पेश किए, जिन्होंने अपने घर को लुटाए, जिन्होंने अपनी औलादें को कुर्बान की, लेकिन इस वतन को हासिल किया। मीठे प्यारे भाइयों, हमें आज के दिन में अपने उन बुजुर्गों को, अपने उन बड़ों को
तो हमें उनको याद रखना चाहिए। और जब भी 14 अगस्त का दिन आए तो 14 अगस्त का दिन इसका ये मतलब नहीं है कि आप बाजे ले लें, आप अपनी बाइकें निकाल लें और तरह तरह के जो है वो आप प्रोग्राम बनाएं और उसकी तरफ म्यूजिक कराएं और नाफरमानी वाले काम करें। नहीं नहीं मीठे प्यारे सुनने भाइयों, ये जो 14 अगस्त का दिन है ये वो दिन है कि इस दिन में हमें शुक्र अदा करना चाहिए अपने रब ज़ुल जलाल का कि ये वो दिन है कि जिसमें अहले इस्लाम ने अपनी जानों के नजराने पेश करके इस वतन अजीज को हासिल किया था। तो उनको खराज अकीदत पेश करना चाहिए, उनके लिए दुआ करनी चाहिए, उनके लिए इसारे सवाब का जो है वो एक अंदाज अपनाना चाहिए। घरों के अंदर अब मसाजिद के अंदर जो है नवाफिल पढ़ने चाहिए। बिलखुसूस उन मुसलमान भाइयों और बहनों के लिए जो है वो वो दुआ करनी चाहिए, उनके लिए मग़फ़िरत की दुआ करनी चाहिए, दर्जात की बुलंदी की दुआ करनी चाहिए कि उनके सदके आज हमें ये आज़ाद वतन नसीब हुआ है। मीठे और प्यारे सुनिए, आज के दिन में बिलखुसूस हमें उनको नहीं भूलना चाहिए। जब भी 14 अगस्त का दिन आए तो जो दीगर हम जो शरीयत के मुताबिक खुशी के मौके हैं उस तरह में खुशी मनानी चाहिए, लेकिन इसके साथ साथ सारे सवाब को जरूर करना चाहिए, उनके लिए दुआ करनी चाहिए कि जिनके सदके से हमें ये वतन पाकिस्तान मिला है। आज 74 साल हो चुके हैं हमारे मुल्क पाकिस्तान को बने हुए, आज भी मुल्क पाकिस्तान को तरह तरह के जो है वो मसाइल का सामना करना पड़ा। उसमें ज़बरदस्त एक जो मसला है वो माहौलियाती आलूदगी है और ये आलमगीर मसला बन चुका है कि माहौलियाती आलूदगी दिन ब दिन बढ़ती जा रही है। इसके लिए हुकूमत भी जो है वो कोशिश कर रही है, मुख्तलिफ तहरीकें जो है वो भी अपनी कोशिश कर रही है। अल्हम्दुलिल्लाह रब्बिल आलमीन, दावत इस्लामी भी इसके अंदर अपना रोल प्ले कर रही है और प्लांटेशन जो है इंतजाम कर रही है, शजरकारी की मुहिम चलाए हुए है। दावत इस्लामी का ये जो है वो मिशन है इनका कि इन्होंने इसी सीजन के अंदर, इसी महीने के अंदर 20 लाख पौधे लगाने हैं और अल्हम्दुलिल्लाह रब्बिल आलमीन आप लोगों के तामन से लाखों लाख पौधे लग चुके हैं। अच्छा, ये ऐसा नहीं है, पौधे लगाना बहुत आसान काम है, लेकिन मुश्किल ये है कि इन पौधों की हिफाजत भी की जाए ताकि ये पौधे जब परवान चढ़े और जो कमा हमको इनसे जो फायदा हासिल करना है वो भी तो होगा। सिर्फ पौधे लगाकर उनको छोड़ देना, ज़ाहिर बात आप समझते हैं कि हमारे जैसे हालात हैं, पौधे इस तरह होता नहीं है, पौधे के लिए फिर उसकी हिफाजत करनी पड़ती है। पहली बात यह है कि ऐसी जगह पर लगाए जा रहे हैं कि जहाँ पर उनकी हिफाजत की जाए। दूसरी बात यह है कि हमारी वो मजलिस जो ये काम कर रही है अल्हम्दुलिल्लाह रब्बिल आलमीन सिर्फ वो दरख्त लगा नहीं रहे बल्कि उनकी वो आबियारी भी कर रहे हैं, उनकी हिफाजत का इंतजाम भी कर रहे हैं। जब तक वो दरख्त या पूरा जब उसकी ग्रोथ नहीं होती उस वक्त तक उनकी कोशिश उस दरख्त के साथ जारी रहेगी। मीठे प्यारे सुनने भाइयों, आप समझते हैं कि ये एक बहुत बड़ा काम है और इस बहुत बड़े काम के लिए पैसा भी उतना ही चाहिए। अल्हम्दुलिल्लाह रब्बिल आलमीन आप ही के तामन से ये निजाम जो है वो चल रहा है, दरख्त लग रहे हैं। अभी भी सैकड़ों दरख्त हमारे मंडी बदल शहर के अंदर लग चुके हैं, मुख्तलिफ मकामात पर लग चुके हैं और मज़ीद लगाने का इरादा है और लगाए जा रहे हैं। कल 14 अगस्त का दिन है तो इंशाअल्लाह दावत इस्लामी वाले 14 अगस्त को इस तरीके से मनाएंगे कि शजरकारी का जो है वो उस तरीका का जो उसको अपनाया गया है कि वो दरख्त लगाएंगे, मुख्तलिफ जगहों पर जाकर दरख्त लगाएंगे। ये दरख्त लगाकर जो है वो 14 अगस्त मनाएंगे। मीठे और प्यारे सुनने भाइयों, ये दरख्त लगाना एक तो ये माहौलियाती आलूदगी को कम करने का बहुत बड़ा जरिया है, दूसरा कि हमारे दीनी तालीमात के अंदर शामिल है। आप और गौर करें, मेरे प्यारे आका मदीने वाले मुस्तफा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जब भी कोई लश्कर, इस्लामी लश्कर किसी भी महाज के लिए भेजा करते थे तो मेरे आका अपने गुलामों को ये नसीहत करके भेजा करते थे कि जब तुम किसी कौम पर दाखिल हो जाओ, जब तुम उस कौम को फतह कर लो, जब उस इलाके को फतह कर लो, तो मेरे आका उनको कुछ नसीहतें फरमाते थे। वहाँ की औरतों को कत्ल नहीं करना, वहाँ के बच्चों को कत्ल नहीं करना, वहाँ के बूढ़ों को नुकसान नहीं पहुँचाना, बल्कि जो अपने आप को सरेंडर करते उसको भी कुछ नहीं करना। सिर्फ यहाँ तक नहीं, बल्कि मेरे आका ने इरशाद फरमाया था उनके घरों को कुछ नहीं करना, उनके घरों को सही साल रखना है, उनकी फसलों को आग नहीं लगाई, उनके दरख्तों को काटना नहीं है। कि ये चूंकि ये वो काम थे जो पहले जंगी होती थी, वो अपना रोब और दबदबा मुसल्लत करने के लिए उस कौम को, उस बस्ती को जड़ से उखाड़ देते थे और उस इलाके की हर चीज को तबाह बर्बाद कर देते थे। लेकिन मेरे आका ने इससे मना फरमा दिया, फरमाया कि दरख्तों को काटना नहीं है, बल्कि खुद मेरे आका मदीने वाले मुस्तफा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने दरख्त लगाए हैं। मीठे और प्यारे सुनने भाइयों, ये दरख्त लगाना ये सुन्नत मुस्तफा भी है और इसका जो है एक सदका जारिया है कि एक दरख्त से लाखों लोग फायदा हासिल करते हैं। हमारे माशरे में हम अक्लमंद जीनियस उस बंदे को समझते हैं जो अपना पैसा वहां पर खर्च करे जहां पर बेनिफिट, जहां पर मुनाफा बहुत ज्यादा होता है। तो ये शजरकारी ये भी एक बहुत बड़ा मुनाफे का सबब है। सदका
करें, तावन करें। तो मैं आप भाइयों से गुजारिश करता हूँ पर्सनली तौर पर इसके लिए, जैसे वो मदरसों के लिए हम आते हैं, हमारे बच्चे आते हैं तो वो बाहर खड़े हो जाते हैं, ऐलान करते हैं कि मदरसे को चंदा दे दें, तो इस तरह तो नहीं करेंगे। तो मैं आपको कह रहा हूँ, तो आप में से जो भी चाहता है इस कार्य में हिस्सा लेना चाहता है, अपनी तौफीक के मुताबिक जो हस्ब तौफीक आपको यानी अल्लाह ताला ने अता फरमाया है, उसमें से कुछ ना कुछ जरूर हिस्सा जो है वो पर्सनली तौर पर मुझे आप दे दें, मैं इंशाअल्लाह उस वजह से पहुंचा दूंगा, तो वो आपके हिस्से का दर्द वहां पर लग जाएगा इंशाअल्लाह। ये सदका जारिया है, वो जब तक दर्द लगा रहेगा आपको नामा अमाल में मुसलसल नेकियां लिखी जाएगी। और ये मुसलमान का अकीदा अल्हम्दुलिल्लाह कि मुसलमान अपना जो भी रुपया पैसा राह खुदा में खर्च करता है, इस तरह के किसी भी कार्य खैर में जो है वो सर्फ करता है, तो उसका ये अकीदा है कि मेरा रब मुझे इसका बदल दुनिया में भी अता फरमाएगा और आखिरत में भी अता फरमाएगा। इस पर मजीद मुझे जो है उसके करने की हाजत नहीं है, आप खुद इसको समझदार हैं, जानते हैं। तो लिहाजा मैं आप भाइयों से गुजारिश करूंगा कि आप तमाम भाई जरूर इस कार्य खैर में हिस्सा लें और जरूर दामन फरमाएं, माली लिहाज से भी दामन फरमाएं और अमली लिहाज से भी दामन फरमाएं। आपके घर के अंदर अगर गुंजाइश है तो घर के अंदर एक तरफ लगाएं, आपके अगर फसल है या आपकी हवेली है तो वहां पर भी एक तरफ जरूर लगाएं कि ये सदका जारिया, यानी अपने तौर पर भी ये काम करें और दर्शनामी के साथ दामन फरमाएं। अल्लाह ताला के